Hala. Ang ina mo, Jordan Carson. Tumila ba? Ang ina mo. Ay! So guys, di tayo kami ni Kuya. Ya, anong pangalan mo ya? Jake ya. Jake? Bakit gusto mo kalaban si Basuran niya? Sarap? Ganda na ito. Ano masabi mo yata niya? Yan, like, tama sa kanya niya. Tudukutik makanan niya, dalawa. Ano ko, naka-gold bar. Sa kanila pre, ano masasabi mo sa kanila pre? Kaya pa kayo ah. Game na. Kan. Ano bahala pre? One zero. Benza pre. Benza. Patay. Hop. Una pa lang eh. Hindi wala. Awat. Dami awat. Relax. Relax lang, pre. 1-0 pa lang. Relax lang. Pre, ano mo? Uwi na agad, pre. Pre, bawi! Pre! Ang defeated champion ng Sanana, pre, papatalo? 1-0 lang ha, 1-0 lang, pre! 1-0! On! All one! Bakit yun? Oh, pensa, pre! Depensa mo! Hindi marunong. Oh, pusa mo! Patay! Hala! Kaya pala! Hoy! Alto! Nice one, boy! Time out! Panis, Alto na, pre! Ano ba? Di ka lang... Alto lang, pre! Wala nang yabangan. Mayabang ka. Ano masasabi mo niya? Sana all, mga gold. Rebound! Grabe, time out daw dun! Patay! Benza, bang! Rebound, pre! Labas naman. Pero depensa, pre. Hindi lang ikaw titigil. Depensa ka, pre. Benza! Not! Bang! All three! Benza! Depensa kasi, pre! Tumira rin! Rebound! Patay ka na po! Depensa lang! Oy! Kabiling ka! Kabiling wala! Hey! Tawad! Mabuhuangan! Pre, relax! Sabi na yung mata mo! Time out! Pre! Bang! 4-3! Olang! Rebound! Bang! Pizza! Labas lang. Nakaskor ka eh. Labas na. Hindi pa pre. Palis dyan mga bata. Tama kayo. Note mga bata. Olang ha. Rebound, pre! Foul! Wala yung tingin. Oops! Kami namin tinulak mo ko! Ano mo pa? Wala rin! Pag tumawag siya ng foul, bigay mo. Kasi pag ikaw tumatawag, binibigay niya. Bigay mo, pre. Lamang ka naman isa eh. 5-4 lang. Pag tumawag foul, bigay. Benza! Sablay, bay! Kuhain mo na! Oh, bobo!
Rebound, pre! Hop! Ang ino mo, Jordan Clarkson. Tumila pa! Ang ino mo! Ay! Pre, relax daw lang eh. Ay, wala yan! Ang ino mo, sinipa. Total. All lang, pre. All lang eh. Binibigyan mo ng chance makashoot yung kalaban, di ka dumidepensa eh. Sayang yung lamang mo, pre. Ano naman? Sayang lamang mo, bibigyan mo ng tumira depensa. Pag sumablay ka depensa, ha? All lang, all. All six. Bang! Oy, lamang kayo isa, pre. Lamang kayo isa, 7-6. Hop, hop. Bang! Oh, ano dinilaan? Ano dinilaan? Bang, bang! Hindi pa matali yan, boy! Time out! Ano? Uwi na, ha? Uwi na. Surrender na po. Tubig, tubig. May variety. Ano mo, natulala siya, guys, oh. Lamang kayo sa pre. Lamang kayo sa pre. Alagaan mo yung lamang mo, pre. Pag sumablay ka, depensa agad. Pre, 8-7, pre, ha? Depensa, lamang. Wala nang, ano? 8-7, 8-7. 7? Oo. 7, pre, 8-7. Kanya mo na, nastor na. 8-7. Depensa, pre. Bang! Boys! Bigay pre, bigay pre. Lamang kaisa, lamang kaisa. Lamang kaisa, pre. 8-7 lang, 8-7. Lamang ka, pre, lamang kaisa, pre. Lamang ka. Naman ka isa? Sana all, di alam. Kaisa, pre. Anis nilang. Ayun na po. Depensa! Grabe ba yun? Grabe ba yun? Uglay! Bawi depensa, pre! Depensa, pre! Walang pre! Panglamang yan, panglamang! Depensa! All 7 lang! Uy! Trespass! Ayun to, yari. Halo, papa. Galamay pre! Pagkay mo! Oh, dumila pa. Rebound! Ayun na, pre! Jackhammer! Scatter! Ultimate! Bang, bang! Rebound! Pala! Tagan! Rebound! Rebound! Tabi! Bang! Bang! Ano po din? Ulo! Napunta! Wala! Gago, pre! Napunta, pre! Ayos! Ang galing mo nun! Pre, di sumay banat yan! Di sumay banat yan! Ito parang ulgot yung pre, oh. Pre, last ka na! Lupit nun! Bagong moves! Pre, luya yata, galaw! Nangyari, pre? Okay ka lang? Ayun! Okay lang? Bukol! Saan? Sabi mo, huwag mo yung kampiyan! Di ako kumpi sa'yo! Sa'yo ako, pre! Takin mo! Sir! Naman ka, pre! Napasok! Last ka na! Pag napasok mo, isa pa! Pero bakit? Ito ba apekto sa kalaban? Mas ka naman eh! Dapat dinento sa rin mata mo eh. Ginamit na yung Carol ah. Rebound! Oh. Boom! All warning pa. Rebound! Olas. All warning lang, all warning. All warning lang, pre. Olas. Depensa kasi, pre. Grabe. Ito si Lloyd. Bang! Putang. Sayang.
Iyak na naman to. Time out. Galit siya, guys. Oh. Di ka kasi dumidepensa, pre. Pinipili mong tumayo sa taas kaysa umabol ka ng depensa. Depensa mo, pre. Wala kang depensa, pre. Last warning, pag na-shoot mo, last ka din. Kaya dumipensa ka. Tinan mo, tumitira siya sa ilalim, nakaganto tayo ka lang. Paano makashoot? Walang depensa, shoot lang. Depensa, pre. Importante depensa mo. Sandaya pa. Bahala, oh. Relax, relax. Karong pogi lang. Ano ka? No. Relax. Relax. Last warning nga, pre. Pag na-shoot mo, last ka din. Last na siya. Warning ka. Depensa ka. Olas, pre. Oh, surrender. Ayaw na, pre. Ayaw na niyatan. Tabla. Ayaw magpatalo. Tabla na. Tabla na, pre. Tabla. Ino, pwede pala yun. Tabla. Oh, sige, tabla na. Yeah. Hindi pwede yun, pre. Surrender yun eh, sa kalaban. Batang, ayaw mo ba court natin yan? Surrender ka? Ulas, pre. Di ba sumasablay naman siya eh? Ulas, pares kayo last. Kung sino makashoot panalo, kaya dumipensa ka, pre. Depensa mo importante, pre. Ulas. Pre, depensa. Ulas, pre, depensa. Ulas, pre, depensa. Bilis. Tingin mo. Diwata. Oh. Talo! Talo si Alan, guys. Bakit? Bakit? Normal. Sabi mo sa laban niya ni... Tama niya ya. Abit siya hinga ya sa puwet. Hinga niya. Carol, gagamit ko sa kanya si Carol. Siapa ako? Ha? Pasipa ako? Tatanungin ko kung gusto ba? Isin mo! Bang takot! Ha? Bansi ka nga pero mag-promise ka na laro lang, pre. Oo. Oh, sige, laro lang. Palay! Uy! Rebound! All one! Balay! Ay! Uy!